जो म्यूजिशियन और जो लिरिसिस्ट उन्हीं है, भूपेन हज़ारा जी की जी है। साथ में शिवदास बनर्जी जी भी लिरिसिस्ट हैं उनके साथ। तो मैं थोड़ा सा कोशिश करती हूँ। মানুষ মানুষের জন্যে, জীবন জীবনের জন্যে, একটু সহানুভূতি কি মানুষ পেতে পারে না ও বন্ধু। মানুষ মানুষের জন্যে, জীবন জীবনের জন্যে, একটু সহানুভূতি কি মানুষ পেতে পারে না ও বন্ধু। মানুষ মানুষের জন্যে, মানুষ মানুষকে পণ্য করে, মানুষ মানুষকে জীবিকা করে, মানুষ মানুষকে পণ্য করে, মানুষ মানুষকে জীবিকা করে। পুরনো ইতিহাস ফিরে এলে লজ্জাকে তুমি পাবে না ও বন্ধু। মানুষ মানুষের জন্যে, জীবন জীবনের জন্যে, একটু সহানুভূতি কি মানুষ পেতে পারে না ও বন্ধু। মানুষ মানুষের জন্যে, तुम हो निगाहों में, तुम ही दिल की सदा में, तुमसे कह भी न पाए जिंदगी मेरी। तुम ही तुम हो निगाहों में। तुम्हारे कदमों के चाप से जमी के सीने धड़क रहे, घनेरे बादल के काफिले हे अनमुने से कटे कटे, गुलशन में शबनम बहार गुल, सब तुमको सोच कर है गुमसुम। तुम हो निगाहों में, तुम ही दिल की सदा में, तुमसे कह भी न पाए जिंदगी मेरी। तुम ही तुम हो निगाहों में। ये मेरी बेखुदी फरियाद कर रही, अरमां सिमट गए बस तुम पे आ गई। करबत बदल रही, उल्फत नहीं नहीं।